बात यह है कि अगर कायदे मिल्लत इस्लामिया ने फरमाया कि पुरअमन एहतजाज है तो पुरअमन एहतजाज है। अगर अमीर मोहतरम ने फरमाया होता कि ये KFC ख़त्म करनी है यहाँ पे, तो अभी तक इसकी ईंट से ईंट ना मिलती। कि वहाँ पे भी नफरी मौजूद है, यहाँ पे भी कारकुनान जोश में है। क्या कोई इस तरह का मामला है कि कोई झड़पें वगैरह का? बाकी गल है कि हुकूमत की हुकूमत के पुस्तकां दे हुक्मरानां नूं असीं यही कहांगे। राम इकबाल कहता है काफिर की मौत से भी लरजता हो जिनका दिल, कौन कहता है उसे मुसलमान की मौत मत। राम इकबाल कहता कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। पाकिस्तान की तकरीबन 30 करोड़ आवाम, उनका मुतालबा यही है कि अब वक्त काफ़ी हो चुका है। 50,000 के करीब तो हमारी माएँ, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, नौजवान सब शहीद कर दिए गए हैं। अब किस चीज़ का इंतज़ार है? अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की बेहतरीन फ़ौज फ़लस्तीन भेजी जाए, इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़े और मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़ी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद है शेखपुरा में और यहाँ पे जो है KFC के सामने एक एहतजाज हो रहा है और इनका कहना ये है, इनका मुतालबा ये है कि KFC को बंद किया जाए। आए जानते हैं इनसे कि KFC को क्यों बंद किया जाए और ये किन का ब्रांड है और कि इनका एहतजाज पुरअमन है या पुरअमन नहीं है। आए इन तमाम कारकुनान से और जो मकामी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपका क्या मुतालबा है कि KFC को बंद किया जाए, क्योंकि सामने भी नफरी मौजूद है और यहाँ पर आप भी जो आवाम भी जो है उनकी भी कोई क़यादत नहीं है, तो क्या हल्ला गुल्ला होगा यहाँ पे कि पुरअमन एहतजाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको मालूम है कि फ़लस्तीन में जो मामला चल रहे हैं, इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर, बैतुल मुक़द्दस के ऊपर, क़िबला अव्वल के ऊपर जो इन्होंने ये मामलात किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाई बहन, बच्चे और माएँ शहीद किए जा रहे हैं, घर पे घर किया जा रहा है। उसी सिलसिला में आज यहाँ पे बाईपास पे KFC के सामने एहतजाज किया जा रहा है। ये इसराइल की प्रोडक्ट है KFC, जो कि इसराइल को मंथली जो इनके पैकेजेस हैं वो इन्हें अफोर्ड कर रहे हैं। इस वजह से आज यहाँ पे ये KFC के सामने एहतजाज है और इंशाअल्लाह हम अपने कायदे मिल्लत इस्लामी हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की क़यादत में वो जैसे हुक्म देंगे, हम उनके हुक्म की तामील करते हुए हम इंशाअल्लाह आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक अपने बाबा जी के मिशन को लेके चलेंगे और इसराइल के जुर्म से खिलाफ खड़े होंगे। तो क्या ये यहाँ पे कोई मसला होगा कि पुरअमन एहतजाज है? देखें जी, हमारी जो जितने भी कारकुन हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, ये अपनी क़यादत के ताबे चलते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे नफरी खड़ी हुई है, उनके पास जो भी अफोर्ड चीज़ें हैं वो अगर कोई ऐसा करना चाहे, अगर कोई हमारा कारकुन एक पत्ता तोड़ने का भी रवादार हुआ तो हम उसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी क़यादत ने बताया हुआ है कि पुरअमन एहतजाज करना, और इंशाअल्लाह हम पुरअमन एहतजाज में खड़े हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। अब वहाँ से कोई ऐलान होगा तो क्या ऐलान होगा? मतलब कि वहाँ से कोई हल्ले गुल्ले का ऐलान होगा या अब आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके आप चले जाएंगे? बात यह है कि अगर कायदे मिल्लत इस्लामिया ने फरमाया कि पुरअमन एहतजाज है तो पुरअमन एहतजाज है। अगर अमीर मोहतरम ने फरमाया होता कि ये KFC ख़त्म करनी है यहाँ पे, तो अभी तक इसकी ईंट से ईंट ना मिलती। इंशाअल्लाह हम उनकी क़यादत के ताबे खड़े हुए हैं और पुरअमन एहतजाज है। कोई कारकुन भी उधर नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपनी ये जो महफिल लगी हुई है, यहाँ पे इंशाअल्लाह अपनी पूरी ड्यूटी सारे अंजाम। आइए इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्यों मौजूद है और यहाँ पे मतलब इनका क्या कहना है, क्योंकि आवाम जो है इस वक्त जोश में है, तो इनका क्या कहना है, इनका क्या मानना है कि यहाँ पे KFC को बंद होना चाहिए कि टूटना चाहिए? आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा ख्याल ये है कि पहले तो हमें पूरअमन एहतजाज करना चाहिए। अगर ये फिर भी ना माने तो फिर हमें जो पीछे से आर्डर आएगा अपने मेरे मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी की तरफ से, हम वो से उसको हम अपना मिशन बनाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि ये जिन्हें हमारा मुहाफ़िज़ होना था, पुलिस वालों को, ये हुकूमत को हमारा मुहाफ़िज़ होना था, अफसोस है कि ये KFC का मुहाफ़िज़ बने हुए हैं, KFC के मुहाफ़िज़, यहूदियों के प्रोडक्ट के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। अफसोस है हमें अपने मुल्क पर, अपने इस्लामी मुल्क होने पर। फ़लस्तीन वो मुल्क है जो हमारी आदमी ताकत पर सबसे पहले खुश हुआ था। फ़लस्तीन की माएँ बहनें खुश हुई थी कि हमारे लिए ताकत बनी है, और आज यही ताकत किसी काम की नहीं रही। अफसोस है आसिम मनीर साहब आप पर, अफसोस है, बहुत अफसोस है। इस वक्त हमारे साथ LSF के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं और यहाँ पे ज़िला शेखपुरा के भी जो है सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं कि क्या सिक्योरिटी की तरफ से कोई इस तरह का कोई मामला है, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
کیا سیکورٹی کی طرف سے یہاں پہ کوئی معاملہ ہے اس طرح کا کہ کوئی مطلب کہ وہاں پہ بھی نفری موجود ہے, یہاں پہ بھی کارکنان جوش میں ہے, کیا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ کوئی جھڑپیں وغیرہ کا؟ نہیں, ایسا کوئی معاملات نہیں, ہماری بات ان سے ہو رہی ہے. اور باقی ہم جو وہ تو ہے ہی کتے نا, وہ تو ہے ہی بغیرت ہیں, ٹھیک ہے. جو ان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں ان کے لیے علامہ اقبال نے کہا, اور علامہ اقبال نے کہا عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, یہ بتا عقیدت کی جزا کس سے مانگے گا, ٹھیک ہے. باقی گل رہ گئی حکومت دی, تے حکومت بزدلاں دے حکمرانوں اسی یہی کہاں گے. علامہ اقبال کہندا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جن کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. علامہ اقبال کہندا کہ جڑے بندے منجی تے پین تے مرن تو بھی ڈرتے ہیں, انہاں کی مسلمان کی طرح مرنا, مسلمان کی طرح مرنا تے شہید ہونا, ٹھیک ہے. الحمدللہ اسی الحمدللہ جدوں بھی امیر محترم دے قائد محترم دے نال آئے ہیں, انہاں دی قیادت چاہے ہیں, الحمدللہ اپنی جاناں لے کے آئے ہیں. پاویں ختم نبوت دا معاملہ ہوئے, پاویں مسجد اقصی دا معاملہ ہوئے, پاویں مظلوم فلسطینیوں دا معاملہ. کچھ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی ایل بھی نہیں نکلی فلسطین کے معاملے میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا ہے, تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, کہ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ٹی ایل بھی نکلی ہے یا نہیں نکلی؟ علامہ سعد حسین رضوی کا کوئی اعلان نہیں آ رہا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی اعظم صاحب نے فتویٰ بھی دے دیا ہے جہاد فرض ہونے کا, پھر بھی علامہ سعد حسین رضوی نہیں نکل رہے, تو ان کے لیے آپ ان قوم کے لیے اس جو ہے وہ ٹولہ, اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ علامہ سعد حسین رضوی کیوں نہیں نکل؟ دیکھو جی, آخری امید حافظ سعد حسین رضوی قائد محترم, ٹھیک ہے. الحمدللہ اور وہ بھی ویکھ رہے ہیں کہ کلے اسی مسلمان ہی تے نہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ سارے جتنے بھی حضرات نے انہوں نے دے دیتا جہاد کا اعلان. الحمدللہ ہمارے چھوٹے جانشین حافظ انس حسین رضوی انہوں نے بھی مرکزی اجلاس کا سانوں 10 تک بیان لگا, ٹھیک ہے. اور اس تو بعد ہمارے قائد محترم سعد حسین رضوی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہاں ہوں تسی نہیں تو یہاں ہوں اسی نہیں, اسی ہوں اس طرح نکلنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تسی مظلوم فلسطینی نال کھڑے ہو گے تو یہاں پہ تسی نہیں تو یہاں اسی نہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ علامہ سعد حسین رضوی نہیں نکل رہے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیوں نہیں نکل رہے؟ آپ ان کو بھی بتائیں نا کہ وہ کیوں نہیں نکل رہے. وہ ہم نے بتا تو دیا ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کون کون مسلمان ابھی ہے, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے چھوٹے جانشین نے کہا تھا کہ ہمارا مرکزی اجلاس بیٹھ گیا, اور انشاءاللہ جلد ہی حافظ صاحب کی طرف سے کال آ جائے گی. تو آپ کیا مطلب آپ بتانا چاہیں گے کہ مرکزی اعلان کیا ہوگا, دھرنا ہوگا, ریلی ہوگا, یا سیدھا جہاد کا ہی اعلان ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ قائد محترم نے جس طرح کہہ دیا ہم لبیک. ان کا کہنا ہے کہ جو ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی طرف سے جو بھی کال آئی, جہاد کی آئی, لانگ مارچ کی آئی یا دھرنے کی آئی, تو یہ تمام کارکنان جو ہے یہ اس پہ لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں آئیں گے. جس طرح ایک جو ہے قیادت ہے ان کی شیخ پورہ کی, انہوں نے ایک کال دی, اس پر تمام ان کی جو باڈی ہے تمام ان کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو اسی طرح یہ مرکز کی کال پر بھی یہ جس طرح بھی مرکز نے حکم دیا یہ تمام کارکنان اسی طرف نکلیں گے. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ پورہ کے سینئر رہنما, تو آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرا یہ پیغام یہی ہے کہ یہ عوام جو نکلی ہے باہر, پاکستان کی تقریباً 30 کروڑ عوام, ان کا مطالبہ یہی ہے کہ اب وقت کافی ہو چکا ہے. 50,000 کے قریب تو ہماری مائیں, ہمارے بچے, ہمارے بزرگ, نوجوان سب شہید کر دیے گئے ہیں. اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کی بہترین فوج فلسطین بھیجی جائے, اسرائیل کے خلاف جنگ لڑے اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کھڑی ہو جائے. تو آپ یہاں پہ موجود ہیں, تو آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ مطلب آپ اس وقت گھر میں بھی بیٹھ سکتے تھے, تو آپ کو کس نے کال دی کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ جس طرح کی ویڈیوز ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو ہمارا خون کے آنسو ہم روتے ہیں, کیونکہ اب بچوں کی بلکنے کی تصاویر, ویڈیوز جو ہم سوشل میڈیا پہ ہمارے موبائلوں پہ آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ ہمیں گھر بیٹھنے پر مجبور نہیں, ہم باہر نکلنے پر مجبور کرتی ہیں. تو ہم اس وقت موجود ہیں جناب یہاں پر KFC کے سامنے, کہ ہم جہاد کے لیے وہاں تو نہیں جا سکتے, ظاہر ہے حکومت کی اجازت چاہیے ہوتی ہے, لیکن ہم ادھر تو نہیں جا سکتے, لیکن یہاں پر جہاد کر سکتے ہیں کہ ان کو معاشی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ہم یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں, یہ نام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم بالکل پہلے ہم استعمال کرتے تھے, ہم نہیں کر رہے تو پھر بھی ہماری زندگی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں ضروری نہیں ہیں, ان کے بغیر بھی
ज़िंदगी मुमकिन है। हम इनका बाइकाट कर रहे हैं, हम कम से कम उनको मुआशी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आप पूरी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप उनके लिए यहाँ पर बैठे कैसे जिहाद कर सकते हैं? आप उनको बताएं कि आप उस फ़लस्तीन के लिए कैसे जिहाद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एहतजाज हम कर सकते हैं कम से कम, और प्रेशर डाल सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान पर कि वो अपनी अफवाज फ़लस्तीन भेजे इसराइल के ख़िलाफ़। और उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम उनकी मसनूआत का बाइकाट कर सकते हैं। तो मसनूआत आप दिखा दीजिए कौन कौन सी हैं। ये मसनूआत, इसमें कम मसनूआत है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मसनूआत है जिनका हम बाइकाट कर सकते हैं। चले जी, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रहनुमा शेखुपुरा के। तो ये इनका कहना ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके लिए पैगाम है कि आप अपनी जो हमारी जो पाकिस्तान की बल्कि पूरी आलम इस्लाम की जो फ़ौज है, जो पावरफुल फ़ौज है, उसको लेकर आप निकले, फ़लस्तीन की तरफ निकले। बाबा जी फरमाया करते थे कि जनाब गोरी कड्डो, शाहीन कड्डो, सारे कड्डो ते फ़लस्तीन अल जाओ। तो अवाम का भी यही मानना है, यही कहना है कि आप भी फ़लस्तीन की तरफ चले और ये नारा लगाते हुए चले, अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। और आवाम को भी यही पैगाम दे रही है ये अवाम, ये जो मौजूद है कारकुनान, ये यही पैगाम दे रहे हैं कि आप कम से कम यहाँ पे बैठ कर जो जिहाद कर सकते हैं वो ये है कि आप इसराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट तो कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपके लिए आपके आगे गुजारिश है, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकाट तो करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।